आई थिंक जो सेक्सुअल ऑफेंडर होता है ही डिजर्व्स वर्स देन दिस. जब आप तशद्दुद ख़त्म करने के लिए तशद्दुद इस्तेमाल कर लेंगे, मुझे लग रहा है कि फिर सिर्फ तशद्दुद का साइकिल आप कंटिन्यू कर What about the capital punishment then? सेम स्टोरी. निज़ाम की बेहतरी के चक्कर में जो फेंडर्स हैं इसी बहाने उनको टाइम मिल जाएगा. वी नीड टू रियलाइज वी आर नॉट यूरोप, वी आर नॉट इवन इंडिया. तो फिर आप क्यों रेटिफाई क्यों करते हैं कन्वेंशंस को? पाकिस्तान में इसी तरह ही टू कर्ब दिस सेक्सुअल ऑफेंसेस के क्राइम्स वी माइट हैव टू गो ओवरबोर्ड. What about the imprisonment in Pakistan? Prime Minister himself is saying we need to reform the prison. I agree with it. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड येट ऑलमोस्ट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर. लास्ट वीक हमारे साथ मौजूद थे हसान न्याजी साहब, और हसान न्याजी साहब दिफा कर रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्टेटमेंट ऑन रेप और उसके आफ्टर इफेक्ट्स पर. इस दफ़ा हमने वैलेरी खान को इनवाइट किया फ्रॉम द अदर साइड, लेकिन उसी की कंटिन्यूएशन में डिस्कशन हम ये करना चाह रहे हैं कि जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस में केमिकल कैस्ट्रेशन को डाला गया है, क्या एक अच्छा अमल है, मुनासिब अमल है? क्या ये वज़ीर आज़म साहब के उन बातों का जो कि लास्ट टाइम की गई हैं उनसे कॉन्सनेंस में है कि नहीं है? इस सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए वी इनवाइटेड वैलेरी खान टू स्पीक फॉर द मोशन. वैलेरी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस रीसेंट अमेंडमेंट, और ये आपने देखा होगा कि अब पाकिस्तान में इंस्टेड के हम इश्यूज़ को डायरेक्टली अप्रोच करें या उनको प्रूडेंटली अप्रोच करें, अब एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 में, जिसमें आई थिंक हम दोनों को काम करने का भी मौका मिला, इसमें केमिकल कैस्ट्रेशन को डाल दिया गया. हाउ डू यू लुक एट इट? मुझे लग रहा है कि जब तक फोर्स केमिकल कैस्ट्रेशन की बात है, एक फॉर्म ऑफ टॉर्चर है. मुझे लग रहा है कि हमारे आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है. मुझे लग रहा है कि अकेले इन आइसोलेशन एफिशिएंट नहीं है ज़बरदस्ती ख़त्म करने के लिए. और दूसरी बात है, मुझे लग रहा है कि हार्श पनिशमेंट इन जनरल contributes to putting the child in danger and not protecting children. आप हार्श पनिशमेंट्स की बात कर रही हैं. सऊदी अरेबिया में आप देखती हैं कि बाहर मस्जिद अल हराम में भी गर्दनों को काटा जाता है, और वहाँ पर क्राइम रेट किसी हद तक कम भी है. डिटेरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है? कौन सी हम वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहे हैं? क्या वो आदमी जो लोगों के बच्चों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती करता है, उसके लिए कोई ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए हमारे पास? एनी इंसान जो कि ह्यूमन डिग्निटी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टेट के तरीके से देख रहे हैं कि वो किस किस्म का सोसाइटी, किस किस्म का मॉडल का सोसाइटल मॉडल देखना चाहिए. और दूसरी बात है, सऊदी में शायद ऑफिशियल क्राइम रिपोर्टिंग कम हो लेकिन एग्जीक्यूशन ज़्यादा हो. मतलब है कि लेकिन हमने तो ये सोचा है या सुना है, हम उम्रा करने जाते हैं, हम सऊदी अरब जाते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती किसी किस्म के क्राइम कमिट करने की. किसी के नीचे गिरे हुए वॉलेट को उठाने का कोई नहीं सोचता. ये पाकिस्तान में क्यों है कि सारे के सारी जो प्रोटेक्शन है वो क्रिमिनल्स को दी जाती है, सारे के सारे ड्यू प्रोसेस क्रिमिनल को दिया जाता है, टॉर्चर की बात आ जाती है. आप कभी उस बच्चे या उस खातून के पेरेंट्स से सवाल करें जिसके बच्चा खुदा न खास्ता रेप हुआ है या एक फीमेल रेप हुई है, उसको ये ड्यू प्रोसेसेस पता लगेंगे? आई स्टिल रिमेंबर जब ज़ैनब का मर्डर केस था, आई अपोज्ड पब्लिक हैंगिंग, लेकिन उसके बाप का जो व्यू था उसने मुझे बाहर निकल के बात की थी कि आप नहीं समझते कि इस तरह के आदमी को पब्लिकली हैंग करना चाहिए. तो मेरा सवाल ये कि केमिकल कैस्ट्रेशन मुनासिब नहीं है इस तरह की सिचुएशन में? नहीं जी. मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि वो इस किस्म का तशद्दुद जो कि हॉरिफिक हो, आपने कहा ना कि दिस इज़ इनह्यूमन, इस किस्म का जुर्म मुझे ख़त्म करना चाहती हूँ. और ख़त्म करना चाहती हूँ. How is it horrific and how is it torture? बिकॉज बेसिकली वो इस केमिकल कैस्ट्रेशन के साथ सबसे पहले इतने मसाला बन जाते हैं, उसके बाद ना हम लोग नहीं पता कि देखिए दिस इज़ एंड्रोजन रिडक्शन ट्रीटमेंट. मतलब है कि आप हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं एक बंदा के, और फिर इस इंजेक्शन के वजूहात बहुत ज़्यादा बीमारी और आ जाएगी जो कि हम लोग जानते हैं और जो कि हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं. तो जब तक एक ट्रीटमेंट, एक सज़ा और बीमारी या और सफरिंग कर लेंगे ना फिजिकली, दिस फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ टॉर्चर. आई थिंक वी नीड टू टेक न्याजी साहब पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. न्याजी साहब, सवाल ये है कि आर्टिकल 14 इनवायलेबल डिग्निटी ऑफ अ मैन की बात करता है. हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है जिसमें कहा गया था कि पब्लिक हैंगिंग्स जो, उस पर गवर्नमेंट ने अपना मौक़िफ़ दिया था. सो हम वहीं से रीजनिंग और रैशनल बोरो करते हैं, और जिस तरह वैलेरी भी कह रही हैं कि ये टॉर्चर में आता है. तो आप क्या समझते हैं कि केमिकल कैस्ट्रेशन वाकई टॉर्चर में आता है और मुलजिमों को छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसमें मेरा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट व्यू है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो कह लें कि एक बड़ा कंजर्वेटिव और सख्त अप्रोच भी समझता हूँ, और मैं ज़ैनब के वालिद से भी कुछ हद तक एग्री करता हूँ, क्योंकि जो पेन सफरिंग उनको फेस करनी पड़ती है
اینڈ آف دا ڈے تو پنشمنٹ کنوکشن کا پرپز بیہائنڈ دا کنوکشن از کہ سوسائٹی کی ریہیبلیٹیشن بھی ہو اور بندے کو وکٹم کو فیل ہو کہ جو پنشمنٹ ملی ہے وہ اس کے ایکول تھی. اس سلسلے میں دیکھیں ریپ کی حکومت کا میں ویلکم کرتا ہوں حکومت نے جو ریپ کو ڈیتھ سینٹینس میں جواب ہونا چاہیے تھا خان صاحب کا ٹو جوناتھن. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ پنچوٹا صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیں, آپ بھی اس دن کہہ رہے تھے جوناتھن واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریپ. جوناتھن کا پرپز تھا پردہ حجاب جو پورے یورپ کا ایشو ہے, تو اس لیے اس نے اس طرف لے کے گیا. پی ایم میں بھی پی ایم کو موقع پہ شاید لیٹ سمجھ آئی جوناتھن کہاں لے کے جا رہا ہے, یا عوام کو بھی لیٹ سمجھ آئی کہ جوناتھن. آپ اس کو ٹارچر سمجھتے ہیں جو پاکستان اللہ کا شکر ہے جو مرضی بولیں پاکستان میں کرائم ضرور ہوگا, لیکن آر سوسائٹی از ویری سینسٹیو. جب ہو جاتا ہے ہم ریئیکٹ بھی بڑی وہ کرتے ہیں, اور ہماری تو میجورٹی سخت ایکسٹرا پنشمنٹ کی گریوٹی آف پنشمنٹ بہت زیادہ بتا رہی ہوتی ہے, اور ریئیکشن عوام کا بڑا پولرائزڈ ہے اس میں. جو چھوٹی سی آئی ہیو بین فالوئنگ یو, آپ نے قصور اسکینڈل میں بھی بچوں کو ریپرزینٹ کیا اور آپ نے اس چیز کو بڑا قریبی طور پر دیکھا. عموماً پرنسپل آف لا یا ایک میکسم کہا جاتا ہے کہ اٹ از ناٹ دا سیویرٹی آف دا پنشمنٹ بٹ سرٹنٹی آف پنشمنٹ. آپ مجھے بتائیں کہ اس تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ قصور کے بچوں کے معاملے میں کیمیکل کیسٹریشن وڈ ہیو بین ایبسولوٹلی اب آنے لگا تھا ادھر ہی. اب ان لوگوں نے لائف امپریزنمنٹ پوری کر کے آ جانا ہے. 3 کنوکٹیڈ بندے ہیں, تینوں نے باہر آنا ہے, انہی بچوں کے گاؤں میں رہتے ہیں. جب وہ 15 سال یا 25 سال بعد باہر آتے ہیں, اب میں کیا, اب آپ کے خیال ہے جو سروائیور ہے ان کے ہاتھوں کا, جس نے 10 سال یا 5 سال اس کے ہاتھوں سیکشولی ہراس سوڈومائز کیا ان کو, اس کا کیا حل ہے؟ اگلے بچوں کی بھی تو ہم نے پین سفرنگ سمجھنی ہے. میں بالکل اس کو ٹارچر اس لیے نہیں سمجھتا. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے تو جیل, اگر آپ سائیکولوجیکل ٹارچر کی بات کر رہے ہیں تو وہ جیل میں رہنے سے آلریڈی مل رہا ہے آپ کو. پاکستانی جیل میں گرمیاں کاٹنے فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ٹارچر, ٹھیک ہے, تو یو کانٹ ایون کمپیئر کہ اس سائٹ پہ ہم نہیں جا سکتے. لیکن دا فیکٹ کہ ایک کیمیکل انجیکٹ کر رہا ہے اینڈ میکنگ یو امپورٹنٹ فار اے وائل, they deserve worst. Is it for a while or is it permanent? اس میں اگر تو آپ کنٹینیوسلی کریں, اس میں جو بیسکلی ان شارٹ ایک دوائی انجیکٹ کر رہے ہیں ٹو میک یو امپورٹنٹ, تاکہ آپ سیکشولی اراؤز ہو ہی نہ کسی کے. اور آئی تھنک جو سیکشول اوفینڈر ہوتا ہے ہی ڈیزروز ورس دین دس. یہ تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جی سیکنڈ چانس بھی کیوں دیا جائے. ہمارا قانون دنیا میں جو آلریڈی کیمیکل کاسٹریشن ہو رہی ہے, امریکہ میں ہو رہی ہے, کچھ اسٹیٹس میں, انڈیا میں ہو رہی ہے, یورپ کے 2-3 ملکوں میں ہو رہی ہے, دے ویٹ فار دا سیکنڈ اپرچونٹی. اگر ایک دفعہ بندہ کنوکٹ ہو گیا, یہ بڑے ڈینجرس لوگ ہیں. ایک دفعہ سیکشول ہراسمنٹ ہوتی ہے, ایک دفعہ ڈفرنٹ کائنڈ آف سیکشول اوفینس ہوتا ہے, وہ جو اس کا تھرڈ جو ہائیسٹ اوفینس ہوتا ہے وہ ریپ ہے. I think let's take Valerie's view on that. دیکھیں, there are 3 or 4 things that I want you to sort of reply to. First of all, ایک کوریا کی 2013 کی اسٹڈی ہے which very clearly says that جو chemical castration ہے that reduces libido. صرف libido. اور زبرجنسی ریپ صرف sexuality اور libido کے وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. Let's take it one by one, right? Secondly, جو Prime Minister of Pakistan ہے, he's got a stated position on this. ان کی کوئی رعایت نہیں ہے. There is no leeway for anybody who's a sexual offender. حسان نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ آپ اس کو کیسے ٹارچر میں لا سکتے ہیں, ڈیو پروسیس اور وہی ساری کی ساری باتیں جو that I had posed to you. So how do you see کہ جو ایک آدمی ہے جو کہ ایک درندہ ہے, I obviously call him a درندہ at large, I would say, how do you control him without actually giving a very harsh punishment? Okay, so دو چیزیں کیوں میں harsh punishment کے خلاف ہوں. سب سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ جب آپ تشدد ختم کرنے کے لیے تشدد استعمال کر لیں گے, مجھے لگ رہا ہے کہ پھر صرف تشدد کا سائیکل آپ کنٹینیو کر لیں. What about the capital punishment? Okay. Same story. And I don't even want to go into the capital punishment further. We've already have What about the imprisonment in Pakistan? He spoke about imprisonment. Agreed. And we need to reform the prison. The Prime Minister himself, the Prime Minister himself is saying we need to reform the prison. I agree with him. I mean, no, I understand that. But you see, sending somebody to an imprisonment in Pakistan or a prison in Pakistan,
how is it different from chemical castration in the existing circumstances of Pakistan? In the current circumstances in the prison, despite all the challenges that we are having, you're having some IG prisons who are still trying to do something for the prisoners, who are still trying to promote reformative approach to justice, who are still trying to work at those... There are reports which have suggested we've not been able to control rapes within the prisons. Agreed. We've not been able to control the use of mobile phones. Agreed. We've not been able to control people having access to all the utilities in the world. And you expect them to do this reform ke wapas aayenge? No, not at all. I'm saying that we need to continue the effort to change the efforts to reform the prison. What I'm saying is that the solution is not in front of us right now. What about the intermediary phase? I'm just coming to you. What about the intermediary phase when there is no reform? I'll tell you about Zainab's person who raped Zainab. He was himself raped 26 times. So these are the factors which also have to be seen, right? Exactly. कौन देखेगा ये? वो अब भी जो हुकूमत अभी काम कर रहे हैं ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए, आगाही देने के लिए, स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए, ये सारी चीज़ एक पूरा निज़ाम की तरफ जाते हैं. इनकी बिल्कुल दुरुस्त है. मैं let me put this question. मैं सिर्फ इनकी बात का आप ले लूँ. The question is, and obviously what she said that obviously emanates this question, कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पहले निज़ाम की दुरुस्तगी की ज़रूरत है. हम निज़ाम की दुरुस्तगी की तरफ नहीं जाते. हम कहते हैं बंदे को गोली मार दो, बंदे को टांग दो, बंदे को जिसे कहते हैं केमिकली कैस्ट्रेट कर दो. तो इस निज़ाम को किसने दुरुस्त किया? देखिए मेरा इसमें आई हैव अ वेरी क्लियर व्यू कि दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी. ठीक है, यू कांट टेक इट. निज़ाम की बेहतरी के चक्कर में जो फेंडर्स हैं वो तो इसी बहाने उनको टाइम मिल जाएगा और ऑफेंसेस कमिट करने का. दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू रियलाइज वी आर नॉट यूरोप, वी आर नॉट इवन इंडिया. तो फिर आप क्यों फिर आप रेटिफाई क्यों करते हैं कन्वेंशंस को? मैं आपको बता रहा हूँ. हमारे कंट्री में व्हेन प्राइम मिनिस्टर सेज कि 99% ऑफ द केसेस आर नॉट रिपोर्टेड, इट मींस इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन. एंड इमरजेंसी मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद रिगार्ड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस क्राइम. ठीक है, उसके लिए वॉट एवर इट टेक्स वी माइट हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा लीप. We might have to go against the European Human Rights Convention for a bit. जिस तरह रीज़न मैं क्या कह रहा हूँ, इंग्लैंड में, यूरोप में, यूएसए में, न्यूयॉर्क में कोरोना कोविड केसेस को ख़त्म करने का तरीका फ़र्क है. पाकिस्तान में आप ना टेक्सटाइल बंद की, ना इंडस्ट्रीज बंद की, आपने लेबर को भी कहा, आपने कहा चॉइस नहीं है. हर्ड इम्यूनिटी ठीक है, वो तो बाय लक ठीक है, द कोरोना डिडंट अफेक्ट अस, अदरवाइज प्रेडिक्टेड डेथ्स वर मिलियंस. लेकिन पाकिस्तान में इसी तरह ही टू कर्ब दिस सेक्सुअल ऑफेंसेस के क्राइम्स वी माइट हैव टू गो ओवरबोर्ड. अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक ऐड कर. देखिए 1982 में आप वाली डिस्कशन जो है वो जनरल ज़ियाउल हक साहब भी कर रहे थे. उन्होंने पप्पू जो है एक शख्स उसको हैंग किया और कहा कि पब्लिकली इसको हैंग करें. और इससे पहले एक लॉर्ड यहाँ पे थे इन लाहौर, उन्होंने तो ही हैड एक्चुअली हंग समबडी बाय द बॉल्स. मुझे सिर्फ ये बताएं कि उसके बाद 1992 तक कितने केसेस में फर्क पड़ा? हमारी स्टेट ने जाके फिर क्यों वहाँ कहा कि जी हमने ये काम नहीं करना? बनसोटा साहब, पाकिस्तान में क्राइम्स बढ़े हैं और उसका एक और बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान पूरे पंजाब में एक पंजाब फॉरेंसिक लैब है जहाँ लाहौर आपने 82 से लेके 40 इयर्स में एक लैब बनाई है. हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी लैब होनी चाहिए. आपके पास हॉस्पिटल शहर के अंदर 4 हैं जहां आप सैंपल भेजते हो. लाहौर जैसे शहर में पाकिस्तान पीछे गया, आगे नहीं गया. पाकिस्तान में 1960s में डबल डेकर चलती थी, अब खोता रेडी चलती है. पाकिस्तान इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल कि ज़िया या भुट्टो या वो नवाज शरीफ. No, but we are talking about a law which is implemented in Pakistan. मैं कह रहा हूं कि अब we are at square one. Unfortunately, this government has to come up with a strong policy, very ruthless होगी. ठीक है, उसमें unfortunately शायद कोई बेकसूर भी फंस जाते हैं. ठीक है, जिसके मैं अगेंस्ट हूं कि मैं कहता हूं शायद होनी चाहिए थोड़ी. बट आप फिर उस बात पे क्या कहेंगे? Unfortunately, it's a very unfortunate किस्म की पैनिक सिचुएशन है. नहीं हसन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप you always whenever I hear you speak and I think you always do a very good job. आप you cite a lot of religious principles. मैं अब आपके आगे दो चीज़ें रखना चाहता हूँ. एक तो बात है कि अगर किसी एक बेगुनाह को सजा हो जाती है, this is a Quranic principle, तो और as opposed to something. और दूसरी बात ये है कि हमारे कुरान पाक के अंदर बेशतर सूरतों में torture in any form, even if it violates the dignity of a man, even it violates any form of dignity that is associated with a man or a female.
آپ بتائیں ہم اس کو جسٹیفیکیشن کیسے کریں گے؟ اسلم خاکی کیس کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ ہم 1994 SCMR 1028 جس میں گورنمنٹ خود اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے. آپ کی میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ضرورت ہے اینڈ ہی از ویری سیریس. آئی ہیو بین پارٹ آف دیٹ کمیٹی, ویلری از پارٹ آف دیٹ کمیٹی اینڈ آئی ڈونٹ ڈاؤٹ ہز انٹینشنز ایور. بٹ سوال یہ ہے کہ آپ یہ ریہیبیٹیلیشن نہیں کریں گے اگر آپ ان افینڈرز کی بات نہیں سنیں گے. زینب کے 26 واقعات نہیں دیکھیں گے, اس بندے کو کیوں ریپ کیا گیا, تو سیدھا آپ کہیں گے جس کو ٹیکا لگاؤ اور اس کو نامرد کر دو. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ویلی جسٹ فرام دیئر یو کین کنٹینیو. There are some people who do not commit sodomy or rape, but they tend to love kissing or sexually grabbing or something. For these kind of people, there must be a way to rehabilitate. And unfortunately, in Pakistan, we don't have a solid mechanism. And for me, right now, the only rehabilitation way is if you make a person impotent for some time. So sometimes you know it is a crime, but yet you are committing it. That means you do not have that self-control to stop yourself from on a lighter note. ہماری سابقہ گورنمنٹس بھی اور سب گورنمنٹس کو بھی تو امپورٹنٹ کیا ہے, کرپشن تو پھر بھی چل رہی ہے, تو اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ Because I need a final comment from you and then we have to wrap it up. بٹ میرا صرف آپ سے پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں حسان کی 2-3 باتوں سے تو دل تو اس طرف جاتا ہے کہ آپ اس افینڈر کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نظام عدل میں مذاق کر کے ججز سے ریلیفس لے کے نکل جاتا ہے, ان کی بیلز بھی ہو جاتی ہیں, چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو, چاہے وہ اینٹی سیکشول افینسز ہو, اینٹی ریپ ہو, اس نظام میں بیل ہو جاتی ہے. آج ایک بہت بڑے پارلیمنٹیرین کی بھی بیل ہو گئی ہے, کرپشن شاید پھر ہم 3 لوگوں نے کی ہے. تو سوال میرا یہ کہ اس نظام میں if we don't resort to these heavy punishments, these I would say draconian punishments, how do you think this will improve? Listen, Hassan, you and I, we have one objective, which is to protect those children. Yes. In order to protect those children, it's not our emotion that needs to prevail, but our brain. We have a sacred duty to be rational and to be responsible in the model of response that we give to one of the worst forms of violence against children or even women or again any human being. Mardo ke ghair bi bahut bura cheez hai, theek hai? What the science is telling us is that chemical castration may work, there is no guarantee, towards decreasing the relapse rates towards sexual violence only when it is with the consent of the accused, after psychiatric profiling, under the supervision of a medical board, and under the monitoring of mental specialists. In those conditions, I'm not against it, because right now یہ سسٹم قانون میں thank you for your view and thank you for your view Hassan as well. آپ سب نے بات سنی دونوں سائڈ سے. ویلری خان کا خیال ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے, قانون جو مجوزہ ہے پاکستان کا اس کے خلاف ہے, انٹرنیشنل کنونشنز کے خلاف ہے, اور بات کر رہے ہیں ایک ایسے افینڈر کی جو کہ کسی کا کنسنٹ تو نہیں لیتا, لیکن ویلری کا خیال ہے کہ اس سے کنسنٹ لیا جائے کہ اس کو کیمیکلی کیسٹریٹ کیا جائے. ساتھ ساتھ حسان نیازی صاحب نے اپنا ویو دیا. ایکچولی ان کے مطابق یہ ٹارچر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں پاکستان کی اٹس نیڈ آف دا ڈے. وزیر اعظم پاکستان کا ایک مشن ہے, ایک ویو ہے کہ ہم افینڈرز کو نہیں چھوڑیں گے, ہم پیچھے جائیں گے, خواہ وہ اینٹی کرپشن ہو, خواہ وہ اینٹی سیکشول افینسز ہوں, اینٹی ریپ ہو. تو ان کا پوائنٹ آف ویو اپنا تھا, اور ان کا خیال تھا کہ جب تک سویئر پنشمنٹ نہیں دی جائے گی, جب تک آپ سعودی عربیہ نہیں بنائیں گے, اس ملک کے اندر کرائمز ختم نہیں ہوں گے. لیکن ٹو سم اٹ اپ آل, آئی بلیو اٹ از ناٹ دا سیویرٹی آف دا پنشمنٹ بٹ دا سرٹنٹی آف دا پنشمنٹ دیٹ آلویز پیز آف. ود دیٹ, thank you very much for watching this segment. We will see you next week. Till then, Khuda Hafiz.